Nah, hören boleh Feli dibaca. Das Modul hören. Das Modell führen besteht aus Verteilen. Die hören mehrere Texte und müssen abgeben dazu. Fel. Verteilen. Verteilen, bukan Thailand. Verteilen. Mhm. Gut. Lesen sih sampai sini boleh. Sampai dazu Lesen, yang ini. Mhm. lesen Sie, lesen Sie jeweils zuerst die Aufgaben und hören Sie dann den Text dazu. Oke. Fel, nochmal. Jeweils, bukan jeweils, tapi jeweils. Ya. Jeweils Mhm. Gut. Weiter, Felicia, für jede Aufgabe. Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung. Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Lösungen auf den Antwortbogen zu übertragen. Dazu haben Sie nach dem Vorverstehen 5 Minuten Zeit. Hilfsmittel wie zum Beispiel Wörterbucher oder Mobiltelefone sind nicht erlaubt. Iya, gut ya. So, ini dia. Ya. Äh, Hörverstehen. Ja. Also dazu haben Sie nach dem Hörverstehen 5 Minuten Zeit, ya. Jadi setelah selesai itu kalian mendengarkan Teil 1 sampai 4 ya, kalian ada waktu ya, rentang waktu 5 menit untuk memikirkan ulang ya jawaban kalian sama mengisi kalau memang belum diisi, ya. Good. Ini selalu ada di mana-mana ya, Hilfsmittel ya, bantuan ya. Nicht erlaubt, tidak diizinkan, baik itu kamus maupun mobile telepon ya. Good. Oke. Nah, ini dia ya. Eh Lauren, Trial 1 ya. Zweimal yang ini kita udah pernah. Maksudnya bentuk soal seperti ini kita udah pernah ya, yang 2 kali diperdengarkan ya, tapi untuk 2 Aufgabe ya. Ini dia yang kemarin terakhir kita coba itu yang tentang apa? Yang ada Genf itu ya, yang penerbangannya di delay ya. Verspätung ya. Nah, ini sampai 10 ya, Teil 1 bis Teil 1 also 10 Nummer, ya, 10 nomor. Ya, Teil 2, ya, ada 5 soal, ya, tapi dia satu audio, ya, dan hanya diulang 1 kali. Jadi satu audio itu buat kelima-limanya, ya, dia. Kemudian Hören Teil 3, Richtig Falsch, ya. Jadi kalian di sini, ya, eh, diminta mendengarkan ya sebuah perbincangan ya, perbincangan informal ya. Jadi posisinya kayak kita sedang mendengarkan, contohnya Nabila sama Feli lagi diskusi ya, lagi ngomongin, entah lagi ngomongin apa ya, misalnya tentang liburan tahun lalu ya, atau tentang sekolah ya. Nah, itu yang kita pendengarkan audionya gitu ya. Tentang Unterhalten, perbincangan dua orang yang sedang berbincang ya. Terus kemudian kita tentukan richtig apa falsch gitu ya. Good. So, Teil 4 ini ya, yang terakhir Hören ya. Seperti yang kemarin kita coba ya, moderator ya, diskusion ya, dan ini 2 kali diperdengarkannya. Ya, ada 7 nomor ya. Nah, ini yang harus kalian baik-baik eh, pelajari ya, karena kan memang agak panjang ya. Harus fokus ya pentingnya, dan jangan lupa ya untuk kalau ada waktu sebelum mendengarkan audio digarisin dulu tuh ya untuk yang Schlussworternya, kata kuncinya di sini ya. Good. Itu aja sih. Ada yang mau ditanyakan dulu lesson sama Hören sebelum kita masuk ke Schreiben dari Felicia? Untuk yang tile cuai itu Mhm. urut nggak ya? Atau Tahu. hmm, Achtung, semuanya ini adalah berurutan ya. Mulai dari Teil 2 sampai 4 itu berurutan dia berbicaranya ya. Begitupun sama pertanyaannya ya. Dia mengurut sama apa yang dibicarakan. Jadi nggak bakal lompat kok ya ke semuanya. Dari Teil 2, 3, 4 ya, itu bentuk teksnya kan kita dengarkan audio panjang ya, tapi tetap berurut ya untuk ininya. Apa misalkan di saat ini dia lagi ngomongin yang bus curug. Nah, selanjutnya pun dia ngomongin yang ini gitu ya, jadi nggak lompat-lompat kok gitu nak.
Maksudnya gitu Nabila? Iya, Frau. Ya. Oke, good. Nah, kalau kalian sudah mendengar ada tentang ini nih, auf der Messe, Kalman, berarti tandanya itu sudah mau habis, sudah mau selesai. Misalnya udah membahas tema yang ini ya, berarti tandanya sudah mau kelar seperti itu. Ya, mau fertig. Good. Felicia dan Feli, ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai schreiben? Nggak ada, Prof. Gak ada ya? Oke, Felicia? Nggak ada, Frau. Oke, sekarang kalau gitu kita masuk ke schreiben ya. Nanti kalian boleh coba ya di rumah ya. Nanti Prof. Feli kirim ke audionya ke WhatsApp. Takutnya kalau kita coba sekarang waktunya also noch nicht knapp ya. Good. Nah, ini dulu materi schreiben ya. Boleh dibaca Felicia. Aufgabe. Aufgabe 1, Arbeitszeit 20 Minuten. Sie waren am Wochenende auf einem Stadtfest. Ein Freund oder eine Freundin von ihnen konnte nicht mitkommen, weil er oder sie krank war. Beschreiben Sie, wie war das Stadtfest? Begründen Sie, was hat Ihnen am besten gefallen und warum? Machen Sie einen Vorschlag für ein Treffen. Oke, danke. Nabila, schreiben Sie. Oh, Frau. Schreiben Sie eine E-Mail circa 80 Wörter. Schreiben Sie etwas jualan 3 Punkten. Achten Sie auf den Textaufbau, Anrede, Einleitung, Reihenfolge der Inhaltspunkte, Schluss. Oke, nah sekali lagi schreiben, bukan schreiben. 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 DSC-nya sama kayak ich, schreiben ya, kecuali CH yang kuat tuh yang Sprache baru tuh. Ya, CH-nya kuat. Tapi kalau schreiben, sprechen, CH-nya CH Buscher ya, itu CH-nya masih yang halus ya. Coba sekali lagi satu kalimat ini aja. Schreiben Sie eine E-Mail. Schreiben Sie eine E-Mail circa 80 Wörter. Mhm. Gut, ya. Schreiben. Schreiben Sie eine E-Mail, circa 80 Wörter ya. Nah, ini dia ya, Aufgabe 1 ya. Good. Ada yang bisa menyimpulkan kira-kira ini diminta tentang apa sih Schreiben ya? Aufgabe 1 dari Felicia, Feli, Nabila mungkin Email. Suruh bikin email. suruh bikin email, oke. Good. Suruh bikin email, oke. Situasinya seperti apa? Situasi permintaannya seperti apa? Emailnya. Mungkin Felicia atau Feli? Kayaknya Mhm. apa akhir minggu apa sih? Akhir Mhm. minggu. Apa Akhir sih namanya? minggu. Weekend gitu ya. Mhm. Ada Stadfest, tapi temennya ada yang nggak bisa ikut karena sakit. Hmm. Good ya. So, minggu lalu ada Stadtfest, betul ya. Salah satu teman kalian ya nggak bisa ikut ya. Nah, sini kalian diminta beschreiben sih ya. Apa sih beschreiben? Ada yang tahu sih beschreiben? Apa tuh verben beschreiben? Menjelaskan. Menjelaskan ya. Menjelaskan. Begründen? Alasan mungkin ya, Bro ya. Memberikan alasan. Betul, good ya. Machen Sie einen Vorschlag? Vorschlag, was ist Vorschlag? Tentang usul Usulan, betul ya. Usulan untuk apa sih, Vel? buat ketemuannya. Buat ketemuan, oke. Ya, schreiben ya, ini tulis apa tambahan di catatan kalian. Schreiben ya dalam Aufgabe 1 ya oder Teil 1 akan situasinya ya, situasinya akan selalu sama nih ya. Maksudnya apa sih ya? Nah, situasinya kalian akan selalu diminta menceritakan
ya, memberikan alasan ya, dan membuat termin ya atau treven selanjutnya ya ketika ya salah satu teman kalian ya tidak datang ke dalam suatu acara. Nah, tuh pelan-pelan dulu. Paham tadi yang Prof. Verly maksud of eins? Secara Tahu. konsep, oke. Secara Jadi konsep, acara apa? Acaranya beda-beda, cuma yang pasti temennya ada yang nggak ikut gitu ya. betul, Rishdi. Acaranya beda-beda. Ini kan Stadtfest ya. Bisa nanti misal Ausstellung ya. Oder Abschied Party ya. Acara kelulusan. Nah, betul ya. Temanya, tema tema acaranya beda-beda ya. Tapi apa yang diminta selalu sama ya. Kalian disuruh menceritakan, memberikan alasan kenapa sih bisa suka di acara itu ya. Sama usulan ya untuk ketemuan gitu. Oke. Pelan-pelan dulu. Sampai sini paham? Iya, perahu. Oke, Felicia dan Feli, Paham, paham. paham? Bener ya? Oke, good. Ya, so, nih ditulis dulu di catatan kalian ya, biar nanti kita bahas masuk isi. Ya, oke. Kalau paham, kita maju ke Aufgabe 2 dulu. Ya, boleh dibaca. Eh, Felicia, Feli deh, Aufgabe 2, Arbeitszeit. Aufgabe 2, Arbeitszeit 25 Minuten. Mhm. Sie haben im Fernsehen eine Diskussion, Diskussion, Diskussionendung zum Fel, jedanya di sini. Diskussion Sendung. oh, Sendung itu kayak acara ya. Acara TV. Diskussionssendung Mhm. zum Thema Frau Verbot für alle gesehen im Online-Gastbuch der Sendung finden Sie folgende Meinung. Oke, ya. Good. Aufgabe 2. Kita lihat di sini, ya. Sie haben im Fernsehen, ja, eine Diskussionssendung zum Thema Rauchverbot für alle gesehen, ja. Im Online-Gästebuch der Sendung finden Sie folgende Meinung, ya. Lihat, ya. Kalian nonton, ya, berita, ya. Sendung tuh kayak acara TV, ya. Atau acara radio, bisa dibilang sendung, ya. Rauchverbot für alle. Was ist Rauchverbot sih? Ada yang tahu apa itu Rauchverbot? Kayaknya perbuatan itu larangan. Larangan, larangan untuk apa? Betul, Rauhan larangan. ya. Rauhan kau. Merokok Oke, ya. merokok betul ya. Larangan untuk merokok ya, untuk kesemuanya, bukan untuk kesemuanya, untuk semua orang ya. Für alle. Maksudnya apa sih? Ya pokoknya dari anak kecil sampai anak dewasa ya, kakek-kakek, pokoknya Rauchverbot ya. Itu dia maksudnya ya. Dilarang merokok ya, mau harganya murah atau mahal pokoknya udah ya. Verbot ya, zum Rauchen ya. Dilarang untuk merokok. Ya, good. Im Online-Gästebuch ya. So, Gästebuch tuh kayak di komentar ya. Kalau 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 beim sosial media ya. Finden Sie folgende Meinung. Ada pendapat orang. Nah, ini pendapatnya si Marta nih ya. Dia ngomentar. Also sie kommentiert ya. Oder sie gibt ihre Meinung ya. Über Rauchverbot für alle. Kita baca dulu. Apa sih kalau si Marta bilangnya? Pendapat tentang Rauchverbot für alle. Boleh, Nabila? Martha, Rauchen ist ungesund. Und das weiß heutzutage auch jeder. Man sollte viel mehr tun, um Jugendliche, Jugendliche. Jugendliche. Jugendliche zu überzeugen, nicht mit dem Rauchen anzufangen. Mhm. Aber ein generelles Verbot kann nicht die Lösung sein. Dann musste man ja auch Alkohol und vieles andere verbieten. Iya. Nah, Ya, generalis, bukan generalis. oh Generalis. generalis. Good. Generalis. Ya.
So, ja, Martha, ja, schreibt also die Meinung, ja. Rauchen ist ungesund, ja. Rokok nggak sehat, ya. Und das weiß heutzutage auch jeder. Setiap orang tahu, ya, saat ini. Dia bilang heutzutage, ya, sama dengan kayak heute, ya. Man sollte viel mehr tun, ya, Jugendliche zu überzeugen, ya. Orang ya harus melakukan yang lebih supaya ya untuk meyakinkan ya pemuda-pemuda atau anak-anak muda biar nggak mulai merokok. Aber ein generelles Verbot ya kann nicht die Lösung sein ya. So larangan tapi secara general, secara umum nggak bisa jadi solusi juga sih dia bilang gitu ya. Kalau misalkan Rauch ist verbot berarti alkohol dan yang lainnya juga harus verboten ya dilarang. Nah itu dia ya pendapatnya si Marta ya. Nah di sini pun kalian ya diminta apa sih? Boleh Feli dibaca? Schreiben Sie nun Ihre Meinung zum Thema. Sirka? Kalau Vel? Circa 80 Wörter. Iya, circa 80 Wörter ya. Sekitar 80 kata. Nah, begitupun kalian-kalian diminta ya membuat pendapat ya di sini terkait Rakverbot für alle gitu ya. Di sini ada pendapatnya si Marta ya. Kalian bisa menimpali misalnya, ya saya setuju sama Marta ya atau tanpa mengulang perkataannya si Marta juga nggak apa-apa. Yang jelas kalian diminta menulis pendapat kalian tentang tema ini ya. Nggak ada batasan ya. Nggak ada nggak ada poin-poin yang mesti kalian eh sebagai rambu-rambu tidak ya. Jadi ini benar-benar Freischreiben ya. Jadi ada Freisprechen sama Freischreiben ya. Ini dia ya. Ini kalian benar-benar nulis ya sesuai pendapat kalian ya, sesuai pikiran kalian tentang Rauchverbot für alle gitu ya. Mau menimpali komentar Marta, udah main Marta boleh ya. Tidak menimpalinya juga ya, nggak apa-apa ya. Yang jelas pendapat kalian gitu. Itu dia Aufgabe 2. Pelan-pelan dulu, paham tentang Aufgabe 2. Kalau saya nanya, Hmm. ini kan ini kan ide kita ya, maksudnya pendapat kita kan. Hmm. Itu lebih enak kalau kita tulis bahasa Indonesianya dulu, itu langsung bahasa Jerman, bro. Nah, itu kembali lagi. Nah, kalau nih, lihat ya, ini sepengalaman Prof. Verly dari setelah menguji ya, dan pernah ujian, ketika kalian nulis bahasa Indonesia dulu ya, itu akan sangat mempersedikit waktu. Jadi ketika kalian nimpalin ke buku ya dalam bahasa Jerman, waktunya udah sering habis gitu. Nah, karena Schreiben itu cepat sekali ya. Jadi tipsnya enakan bahasa Indonesia dulu apa enggak ya menurut Frau Verly lebih baik langsung konsep bahasa Jerman habis itu dikembangkan. Kalau bahasa Indonesia boleh mungkin pas di pikiran aja di otak tapi sambil diterjemahkan. Karena apa takutnya ya yang sudah-sudah banyak yang keteteran gitu. Gak cukup waktunya berarti, Frau ya. Betul, sangat nggak cukup waktunya. Shraben itu cepat sekali. Karena apa sih? Kan kita memproduksi kalimat ya, dan memproduksi kalimat tuh kadang lama ya. Apalagi kalau misalkan kalian sudah buat nih banyak panjang-panjang bahasa Indonesianya ya, walaupun ditimpalin nanti ke bahasa Jerman kan diterjemahkan Mikir lagi lagi. butuh waktu, Iya, betul. betul. Mikir lagi butuh waktu ya. Lagi pula ya, kalian nggak usah panjang-panjang ya untuk mainungnya. Lihat ini hanya satu paragraf, empat kalimat juga sudah bisa ya. Atau 4 sampai 5 kalimat, nggak perlu yang sampai 3 paragraf, 2 paragraf, 9 ya. Lihat diminta circa active word ya, cuma 80 kata kok. Itu dia ya. Gitu. Good. Frau. Oke, ya. Tapi kalau Nabila achten sie auf die Zeit ya, atau achtet auf die Zeit ya, misalnya paham rambu-rambu, kan nggak boleh Entschuldigung ya di nanti ujian ya di Goethe Institut itu nggak boleh pakai jam tangan juga ya, tapi ada jam di kelasnya ya. Kalau memang kalian bisa memperhatikan waktu ya, oh cukup kok waktunya itu boleh saja ya. Tapi kembali lagi, ini sepengalaman Fravelli yang sudah ya, sudah diterjemahkan, sudah dibuat bahasa Indonesianya panjang-panjang, pas diterjemahkan udah nggak ada waktu lagi gitu. Itu sinap ya. Oke, Frau. Oke. Feli Unvalisya, ada pertanyaan dulu nggak? Berarti yang apa sih Prof?
Mhm. Berarti yang itu tuh, Apa? itu kan tahu sesuai sama pendapat kita, nggak harus ikutin yang contoh, nggak harus ikutin Enggak, teks yang kita baca. enggak harus ya, enggak. Ini benar-benar, ini benar-benar bebas ya, egal. Yang penting ya terkait tema ini ya. Jangan dirubah lagi file temanya nanti ya. Yang penting ini Iya, temanya Sam. ya. Ah. Nah, oke. Sudah? Paham ya? Falisya sama Feli? Paham. Paham ya. Tuh. Jadi mau bilang langsung Rauhan is ungesund ya. Tapi kalau nanti pendapatnya Rauhan is gesund ya. While ya, misal apa? Bagus untuk tubuh ya. This is good for a quarter ya. Vermeiden distress ya, menghilangkan stres, terserah aja ya, itu boleh ya, yang penting logis nih sama larangan ya. Tapi ya misal kalian, tapi kalau dilarang untuk semuanya saya rasa nggak masuk akal, misalnya ya unlogis ya. Nah itu boleh ya, yang penting terkait tema ini, karena apa sih, di Aufgabe 2 ya, di Schreiben, kalian yang dinilai apa, yang dinilai adalah gramatiknya ya, logis atau tidak ya secara isi ya. Itu dia struktur kalimatnya dan pemilihan kosakata. Makanya di sini Freischreiben namanya. Gitu ya. Kelar ya? Kalau nggak ada sekarang kita masuk coba ke Aufgabe 3. Boleh dibaca? Siapa ya? Felicia deh. Bubble dry. Arbeitszeit 15 Minuten. Herr Wagner, Mitarbeiter einer Ver Vers Mana? Versicherungsfirma. Versicherungsfirma Mhm. hat sie zu einem Gespräch über ihre Krankenversicherung eingeladen. Zu dem Termin können Sie Arbeit nicht kommen. Mhm. Schreiben Sie an Herrn Wagner, entschuldigen Sie sich höflich Hey, und Felicia, entschuldigen, bukan entschuldigen. Entschuldigen Sie sich. entschuldigen Sie sich höflich und berichten Sie, warum Sie nicht kommen können. Mhm. Weiter. Schreiben, schreiben Sie eine E-Mail, circa 40 Wörter. Vergessen Sie nicht die andere und den Gruß am Schluss. Iya, quote ya. So, itu dia. Ya. Oke, ada yang bisa tarik kesimpulan? Aufgabe 3 diminta apa? Versi Sharing tuh asuransi kan, Frau ya? Betul, asuransi. Sepertinya ada undangan Ada berbicara undangan. Mhm. apa asuransi sakit ya, asuransi penyakit atau asuransi rumah sakit. Terus Oke. dia Mhm. datang termin. Gak datang termin. Oke, ya. Quote, situasinya betul seperti itu, ya. Kalian di Aufgabe 3 situasinya akan selalu tadi, ya, tidak bisa datang, ya. Kalau di Aufgabe 1 ya, teman kalian yang nggak bisa datang, di Aufgabe 3 ini kita ya, Anda di sini kan Anda tulisannya ya, kita ya yang tidak bisa datang. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Di sini ya, Hatsi ya. Anda diundang ya dalam konversation atau percakapan ya mengenai tentang Krankenversicherung ya, asuransi penyakit ya. Zu dem Termin können Sie aber nicht kommen ya. Tapi pada saat terminnya ya nggak bisa datang ya. Di sini kita minta entschuldigen Sie höflich ya. Diminta minta maaf ya secara sopan dan memberitahukan kenapa sih kita nggak bisa datang gitu ya. Oke, pelan-pelan dulu Aufgabe 3, paham situasinya? Jadi situasinya selalu kita nggak bisa datang ke suatu acara, kita terus kemudian diminta eh, menuliskan permintaan maaf dan ya melaporkan kenapa kita nggak bisa, alasannya. Itu. Paham
Pelan-pelan, Aufgabe 3. Klar? Oh, ini kan yang 1 sama 3 kan udah jelas tuh ya. Hmm. Kayak teman nggak bisa datang, kita nggak bisa datang. Itu bisa nggak sih sampai kita sering-sering latihan soal terus kita udah punya template-nya gitu. Nah, betul ya. Sudah ada Oh, template-nya. Bukan sudah ada template-nya juga sih. Maksudnya kan benar-benar sama-sama entschuldigen ya. Permintaan maaf lah yang diminta. Betul. Nah, kalian masih ingat kalau kita minta maaf itu gimana sih bahasa Jermannya? Kan Aufgabe 3 selalu diminta maaf ya. Masih ingat nggak kalau Aufgabe kalau minta maaf tuh caranya seperti apa sih? Rede Mitchell-nya ya. Ayo coba Rede Mitchell minta maaf gimana? Ingat-ingat mungkin? ya, Entschuldigung gitu kan, bro. Es tut mir leid. Apa, Es bro? tut mir leid ya, es tut mir leid ya, Verzeihung ya. Nah, ada lagi mungkin? Felicia atau Feli? Nggak ada. Itu dia, profilnya nanti baru mau masuk ke situ. Oh Sebenarnya, iya. ya, tentu ada template redemeternya yang bisa kita gunakan, ya, secara poinnya, tapi tetap harus dikembangkan. Misalkan di sini kan diminta alasannya kenapa, ya, ya kenapanya itu yang kita kembangkan. Misalkan saya nggak bisa ikut karena misal saya sakit, ya, atau saya harus pergi dulu ke dokter. Nah, itu yang kita kembangkan. Gitu, nah, pelan-pelan dulu Hmm. sampai sini. Aku Tapi yang penasaran. Aufgabe 3, paham ya situasinya Ya, ya? paham, Bro. Oke, good. Nah, Feli sama Felicia, ada pertanyaan dulu? Enggak. Benar, enggak? Ini mentang-mentang kalian pengen ngulang BAS ya? Jadinya nggak ada pertanyaan ya? Eh, nunggu nanti gitu. Eh, enggak sih, Kak. Kalau udah Pro. jelas sih. Apa? Apa Itu nap? Apa, Val? itu alasan nggak bisa datang terminnya bebas kan ya? Bebas, betul. Alasannya itu yang bebas ya. Ya. Yang template-nya Entschuldigung itu boleh pakai template Redemital kan banyak ya cara kita gimana caranya meminta maaf ya itu boleh tapi alasannya itu ya yang nggak boleh mirip sama si template-nya ya karena alasan itu yang dikembangin ya kenapa sih kalian nggak bisa Entschuldigung Freiwillig cas dulu. Eh, eh, sama seperti di Aufgabe 2 ya. Di Aufgabe 2 itu permintaannya kalian apa sih? Suruh menuliskan apa? Baik-baik. Mainung, bro. Mainung. Nah, berarti kan kalian harus tahu ya. Reda Mitchell cara mengungkapkan mainung pakai apa aja tuh? Kita udah belajar. Hmm. Apa aja, yo. Kemarin, kalau untuk mengungkapkan pendapat kita bilangnya apa aja sih? Kan nach meiner Meinung ya. Terus apa lagi? Ich denke, was noch? Apa lagi, yo? Ich finde, Iya, ich atau finde. wieder auch. Betul, ya. Itu dia, ya. Ich habe gedacht, ya. Nah, itu yang dipakai, ya. Quote. Kemudian, tapi isinya tetap itu harus kalian yang kembangkan, gitu. Ya. Quote. Pelan-pelan dulu sampai sini, paham? Nah, ini Proverly mau, ya, memperlihatkan, ya, bentuk redomital-redomitalnya yang mungkin nanti bisa membantu kalian, ya. Oke. Entschuldigung di sini sebentar ya. Di mana ya? Proverly simpen. So, in moment ya. Oke. Sambil menunggu ini, boleh deh ya. Kita masuk dulu ke yang B1 yang untuk expression ya. Ini momen ini kemarin baru dipakai soalnya periode sebelumnya. Kenapa sudah nggak ada ya? Profound training. Oke. Good. Ini profilnya butuh waktu ini tadi di foldernya ya. Padahal ini mau ditampilkan. Boleh masuk ke sini dulu ya. Kalian nanti akan expression Teil 1 ya. Nah, ini buat bertiga dikerjakannya di sini ya. Habis itu kita bahas schreiben untuk jawabannya. Good, kita baca dulu yang expression.
Boleh Feli, gemeinsam? Halo, Feli ada? Gemeinsam etwas planen dauer circa 3 Minuten. Ihr Kurs mochte am Wochenende gemeinsam ein kulturelles er, er, Ereignis besuchen. Sie haben vorgeschlagen, den Besuch zu organisieren. Fel, ditabrak aja. So, sekali lagi ya. Gemeinsam ein kulturelles Ereignis. Ya, ini nyambung ke sini. Ein kulturelles Ereignis besuchen. Ini juga Ereignis, nggak Ereignis, tapi Ereignis. Ya. Sama seperti teater ya, nggak teater tapi teater ya, ada penggalannya ya. Berlin mereka nggak ngomong Ber tapi Berlin, bernya itu yang ditekan ya, terus linnya yang agak lemah. Berlin ya. Oh, coba sekali lagi. Pel, pelan-pelan. Hmm. Ihr Kurs mochte am Wochenende gemeinsam ein kulturelles Ereignis besuchen. Mhm. Sie haben vorgeschlagen, den Besuch zu organisieren. Mhm. Sprechen Sie. Sprechen Sie über die Punkte unten machte Sie Vorschläge und reagieren Sie auf die Vorschläge Ihres Gesprächspartners oder Ihrer Gesprächspartnerin. Mhm. Planen und entscheiden Sie gemeinsam, was Sie tun möchten. Ja, gut ya. So, was itu sudah lihat ya, Teil 1 ya, cuman 3 menit ya. Ya, lihat ya, cuman 3 menit ya. Gemeinsam etwas planen. Kalian nanti ya bertiga ya akan ya. So, gemeinsam etwas planen apa tuh? Gemeinsam kan udah tahu ya, zusammen bersama-sama. Planen, ada yang tahu asis planen? Menjalankan. Merencanakan, genau ya, merencanakan sesuatu bersama-sama ya. Nah, contohnya ya di sini situasinya. Kurs kalian ya atau kurs Anda di sini kan Z ya akan mengadakan acara budaya ya di akhir pekan ya. Anda menyarankan ya untuk mengorganisir kunjungan tersebut ya, kunjungan ke acara budaya ya. Sprechen Sie über die Punkten ya, ini poinnya ya, diminta kalian ya isi poinnya ya. Berikanlah saran ya, kemudian ya saling direaksikan ya tanggapan teman kalian ya. Planen und entscheiden Sie gemeinsam, was Sie tun möchte. Ya. Kemudian kalian sama-sama merencanakan dan memutuskan ya apa nih yang akan kita lakukan. Nah, poinnya apa aja sih yang dijawab? Was, ya, Konzertausstellung ya di sini ya. Apa maksudnya? Apanya apa sih kulturalis Ereignisnya ya? Mau ke konser atau Ausstellung gitu ya. Tiket ya. Tiketnya nanti beli di mana? Bisa dapatnya kapan ya? Order bisa dipesan di internet nggak itu ya? Wihin komen apa tuh wihin komen? Common tuh pulang apa? Hmm, Apa ya? itu Dah. mah curug komen kalau pulang. Oh, iya. Wihin komen. Berarti lawan katanya apa? Oh, pergi. Bagaimana? Betul, bagaimana kesananya? Apakah nanti mit dem Bus ya, oder Fahrrad, oder zusammen mit dem Bahn ya, egal ya. Kemudian yang terakhir, boleh dibaca Felicia wie Kursteilnehmende. Die Kursteilnehmende informieren. Mhm. Wie Kursteilnehmende informieren. Good ya. Apa sih itu artinya, Val? Ada yang tahu? Wie Kursteilnehmende informieren? Telemende itu peserta, bro. Peserta, betul. Berarti bagaimana informasi peserta tentang kurs? Nah, bukan tentang kursnya. Mhm. Bukan tentang kursnya ya, karena kan ini acaranya kalian Kulturelles Ereignis. Berarti apa tuh?
Oh, tentang Bagaimana bagaimana menginformasikan ke peserta lainnya. acara. Oh, seru. Betul ya. Misalkan apakah akan disebarkan WhatsApp ya atau diinformasikan di grup ya, order telepon ya satu-satu ya itu yang kalian nanti pikirkan gitu ya. Good. Pelan-pelan dulu yang trial 1 ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sambil boleh kita buka reader ya untuk yang di trial 1 dulu yang expression ya karena kebetulan ya yang Tatswai dan Rai ya sudah. Nah, udah kelihatan yang ini? Gemeinsam etwas planen? Kelihatan, Frau. Kelihatan ya? Oke, ya tadi kan di sini diminta was ya, Ausstellung. Kita lihat reader was. Boleh dibaca Felicia? Was? Was konnten wir machen? Sollten wir oder wollen wir? Wir konnten. Wie findest du? Was denkst du, wenn wir? Findest du es eine gute Idee, wenn wir? Was hältst du davon? Iya, good ya, was ya. Nah, ini dia nih ya. Ada reader ya. Hey, Felicia, misalkan, we gets pakai awalan-awalan ya, sapa wie geht's dir ya, mir geht's gut ya. Was denkst du, wenn wir ya, also am Wochenende, ya ini kan dimintanya am Wochenende ya, gemeinsam ein kulturelles Ereignis besuchen. Tuh, ya. Nah, Entschuldigung, im Moment ya sebentar. Oke, boleh dibaca, mungkin Nabila yang one-nya boleh, Van? Wann, wann sollen wir uns verabreden? Mhm. Wie viel Uhr? Na dan, wann wollen wir uns treffen? Wie sollen wir verbleiben? Yang Yang wo, mhm. wo sollen wir uns treffen? Betul ya. Good ya. Nah, ini dia ya. Jadi ya di sini kan diminta memang was terus tiket bikin common wikur benda. Lihat ya. Ini ya untuk poin-poinnya bisa beda-beda ya. Misal nanti was, kemudian van ya, atau yang poin ketiga vo. Nah, di sini kalau nanti misalkan ada van dan vo ya diminta poinnya van dan vo, ini kalian sudah tahu redemeternya seperti apa. Maksudnya gitu ya. Good. Oke. Terus yang Vorschläge machen. Boleh, Felicia? Felicia sudah ya? Feli deh boleh. Vorschläge machen. Wie sieht es bei dir am Samstag aus? Hattest du am Samstag um 14 Uhr Uhrzeit? Wäre es für dich in Ordnung, wenn wir uns am Sonntag treffen? Sollen wir? Wie ist es bei dir am Samstag? Iya, good ya. Nah, ingat kembali ya, kalian di sini diminta merencanakan sesuatu ya, suatu acara. Nah, ini kan acaranya kulturelle Ereignis ya, tentu kan diminta saran ya. Misal ya, udah dapet nih gimana kalau kita ke sini ya. Nah, Vorschläge machen ya di antara kalian bertiga tuh ya. Nanti misal Feli ya, hättest du am Samstag misalkan um 20 Uhr Zeit ya. Gimana kalau misalkan jam 2 ya? Gimana kalau misalkan hari Sabtu? Nah, Vorschläge machen ya, memberikan suatu usulan ya. Kalimat-kalimat yang memberikan suatu usulan. Contohnya ya, wie ist bei dir ya, ini bisa diganti. Misalnya kan Samstag keterangan waktu, bisa diganti keterangan tempat ya. Wie ist bei dir ya, oder wie ist bei dir wenn wir treffen also treffen am Bahnhof ya.
Nah, ini yang dimaksud adalah Vorschläge machen, ya, memberikan saran, ya. Saran, ya, apa aja sih rudimentalnya tadi, ya. Hättest du am Samstag Zeit, ya, kalau memang menanyakan keterangan waktu, ya. Terus, wäre es für dich in Ordnung? Nah, ini bisa dipakai, ya. Kamu nggak apa-apa kalau, ya, misalkan kalau kita ketemuannya, ya, kalau keterangan tempat di Flughafen, ya, oder am Park, ya, oder sollen wir um 20 Uhr treffen, ya, pakai kata sollen wir, ya. Oder bisa pakai wie ist bei dir, ya, misal Feli, wie ist bei dir am Montag, ya, bisa, misalkan hari Minggu. Nah, kemudian dijawab lah, ada jawabnya, ada jelas absagen dan zusagen. Apa sih absagen? Was ist absagen? Kalau ditanya Kayaknya pasti nggak ada bisa ya. betul, menolak, ya. Ada, ya, Redemiter menolak dan menyetujui, ya. So absagen menolak, zusagen, ya, menyetujui. Jadi nanti, ya, di eh, Tal 1, ya, kalian harus ada, ya, satu kalimat, ya, di dalam Gespräch kalian menolak, ya. Misal ditanya Feli, Feli bisa nggak hari Sabtu, ya. Harus ada yang menolak, ya, misalkan salah satunya. Contohnya, ya saya nggak bisa hari Jumat gitu. Nah, udah, ya. Tapi jangan terus-terusan menolak. Misalnya dikasih saran lagi sama Falisha, ya. Ya udah di Selasa, terus Feli nolak lagi. Maksudnya jangan terus-terusan ditolak, ya. Maksudnya satu kali aja. Satu kali itu harus ada penolakan, ya, dalam pembicaraan kalian gitu. Ya, tapi Pro. jangan terus-terusan ditolak, nanti nggak selesai apa? Fel. Kalau kan itu harus ada penolakan, itu harus dijelasin kenapa dia tolak atau enggak, Prof? Itu biasanya dijelasin sedikit, ya, ya ich kann nicht am Montag, ya, ich muss dann zur Arbeit gehen. Nah itu, ya, boleh dijelasin, ya, dijelasin juga cuma satu kalimat aja kenapa nggak bisanya gitu, ya, nggak usah yang panjang, ya, tapi apa dijelasin sedikit, ya, ich muss meine Mutter am Flughafen abholen, ya, misalnya harus jemput orang tua saya ini di ibu saya nih di bandara gitu, ya, einfach kasih begrundan yang seperti itu aja, yang singkat gitu, Vel, ya. Ja, misalkan, wie ist bei dir am Samstag? Es geht leider nicht, ya. Ich habe noch viel zu erledigen. Saya masih banyak urusan, misalnya kayak gitu, ya. Oke, kelar sampai sini, Feli? Kelar, Prof. Oke, sekarang kita lihat yang Susagen, ya. Ketika kita mengiyakan, ya, saran dari teman. Seperti apa sih bunyinya, ya? Boleh dibaca Nabila Susagen Sonntag. Sonntag klingt ganz gut. Mhm. Das ist eine super Idee. Prima. Das ist für mich perfekt. Mhm. Das klappt. Am Samstag ist super. Aber ich kann nur am Nachmittag von äh, 16 Uhr bis 19 Uhr. Ist das okay? Sehr gut. Dann lass uns am Sonntag uns treffen. Iya, ya. Misal kalau mengiyakan, ya. Misalnya tadi Feli menolak, ya. Terus Nabila, ya udah deh karena Feli menolak, ya, terus dikasih saran lagi sama Falisha, ya. Ya udah gimana kalau hari Sabtu, ya. Nanti Nabila yang jawab, Feli juga bisa, Nabila bisa, ya. Nabila bisa timpalin, am Samstag ist super, ya. Aber ikan nih kalau mau tambahan misalkan, tapi saya bisanya yang cuma sore hari, ya. Is das okay, ya? Nggak apa-apa. Ya, oke, ya. Sehr gut, ya. Dan lass uns am Sonntag uns treffen, ya. Ya udah kita ketemuan ya hari Minggu gitu, ya. Good. Nah, ini ada keterangan kalau mau pakai keterangan waktu, ya. Tentu kan ada nanti keterangan waktu kalian janjiannya jam berapa, ya. Nah, ini bisa am Samstag, am Nachmittag, ya, 14 Uhr, ya, eksak maksudnya tepat waktu, ya. Tepat pukul 2, ya. Gegen, ya, sama dengan ungefähr sekira-kira, ya. Von 20 Uhr, ya, von 16 Uhr bis 20 Uhr, ya. Ini kalau ini dari jam 4 sampai jam 8, ya. Tapi kalau gegen artinya kira-kira, ya, di sekitar misalnya jam 2 lewat 10, ya, atau jam 2 kurang 5. Nah, itu namanya gegen, ya. Gitu. Good. Pelan-pelan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu secara konsepnya? Jadi nanti jadwalnya kita dari masing-masing gitu, Frau. Kalau di Atswai kemarin kan kita dikasih itu ya, kayak list jadwal buat masing-masing. Itu beda, ya. Enggak, kalian nanti sama-sama dapetnya seperti ini nih. Ya, kalau itu kan kalian disuruh mencocokkan kan, ya.
Iya. Kalian bisa terus dia enggak ya, terus dicocokin ya, itu enggak, beda ya. Kalian benar-benar semuanya dapat seperti ini, tiga-tiganya ya. Dan kalian fresh fresh benar-benar mendadak ya. Jadi enggak main mencocokkan dari lembar kerja kalian enggak ya. Jadi kalian yang modifikasi sendiri ya, gitu. Jadi enggak mencocokkan enggak ya. Tuh. Kalau Paham? itu ngerjain bareng atau sendiri-sendiri atau gimana ya? Nah, kalau ini bukan ngerjain sama-sama kalian berkumpul ya. Kalian hanya dilihat ya untuk pas konsep kalian nanti ujiannya ya, kalian dapat nih ya trial eins ya. Kalian baca tuh apa namanya situasinya ya. Salah satu dari kalian harus sudah bisa memulai ya. Halo Feli, halo Felicia, wie geht's euch? Misal untuk apa namanya bahasa basinya ya untuk mulai halo terus timpalin terus mulai ya harus mengalir ya masuk ke pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Feli ya eh ich hab hast du gehört? Biasanya kalau untuk awal-awalan ya, untuk apa namanya, masuk ke dalam poin, ada kata hast du gehört ya. Kamu dengar nggak? Atau kamu tahu nggak? Misalkan gitu ya. Ini sedikit rada middle ya untuk masuk ke poin kalimat ya. Hast du gehört ya, zum Beispiel ya. Am Wochenende es gibt ja misal ein kulturelles Ereignis ya. Bentukan wir das ya, kita kunjungi itu ya. Terus kemudian Felicia nimpalin, ya das war super, wir besuchen das ya. Kemudian mulai ya. Kapan nih baiknya ya? Wann treffen wir uns? So weiter ya. Kemudian gimana nih tiketnya? Gimana kesananya? Terus nanti sama kalian masing-masing dijawab ya. Gitu. Good. Pelan-pelan. Sampai sini, paham? Nabila? Dadakan berarti ini, Frau ya? Iya, betul, dadakan ya. Nggak ada kalian bertiga bekerja sama, nulis catatan nggak ada. Ya, ini harus dadakan. Ya, gitu. Jadi salah satu dari kalian ya, ya nanti pengujinya juga kalau kelamaan ngasih aba tuh harus memulai pembicaraan itu. Gitu, ya. Betul, ini dadakan ya. Tidak diberikan apa namanya waktu yang panjang, maksudnya waktu yang panjang apa sih, kalian hanya dikasih waktu ya untuk baca situasinya ya. Oke, udah tahu nih situasi seperti ini, langsung salah satu dari kalian harus bisa memulai itu gitu ya. Makanya untuk memulainya ya paling basa-basi wie geht's dir ya, terus langsung nanya hast du gehört, weißt du was ya, weißt du was ya, untuk masuk ke ranah kalimatnya gitu ya. Jadi nggak ada kalian berkumpul bikin apa namanya itu enggak ya. Ini mesti spontan tuh. Oh, Paham misal Nabila? gini ya. Hmm? Aku sama siapa Feli misalnya. Hmm. Terus yang nanya itu Feli terus, aku jawab terus gitu Ah, gimana? itu nggak bisa. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Itu poin-poinnya karena ya gemeinsam etwas planen sama seperti di Teilzwei ya, interaksion ya, itu akan dinilai. Ya, kalau misalkan Feli yang nanya terus ya, terus Felicia yang misalnya Nabila yang jawab terus, itu interaksinya sama-sama nggak ada ya. Apalagi kalau cuman jawabnya gini ya. Sollen wir also Konzert besuchen? Ya, wie viel Uhr? Sieben ya. Terus tanya lagi, konntest du am Samstag? Nein. Nah, itu apalagi itu ya. Itu bakalan bisa dihitung nol kali ya interaksinya ya. Walaupun terjawab tapi kan nggak bunyi gitu loh, nggak bunyi gimana ya? Interaksinya itu nggak terbaca ya, nggak terbunyi gitu di antara kalian. Padahal kan di sini gemeinsam etwas planen gitu. Paham? Nabila? Paham, Frau. Tadi nggak bisa. Nah, itu dia. Harus makanya ya sebelum-sebelumnya ya di B1 ada tuh yang seperti itu ya. Jadi ada yang mendominasi ya, mendominasi selalu bertanya. Nah, itu yang harus di coba kalian bertiga ya menengahi. Oh, dia udah ngejawab nih, berarti aku juga jawab kayak gitu ya. Oh, dia belum nanya ya. Berarti kasih waktu dulu deh nanya dulu gitu ya. Pelan-pelan. Jadinya saling sama-sama. Kelar ya. Nah, kalau udah ini Prof. Verly mau tunjukin sedikit ya tentang tali expression dulu ya, karena tali yang sesuai dan try kalian sudah ya. Biar masuk ke contoh dulu yang expression ya.
Tapi sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak secara konsep? Belum ada, Frau. Ini 3 menit, Frau ya? Iya, 3 menit, betul. Juga Ya, ya. 3 menit ya. Kalau misalnya 3 menit tapi belum selesai misalnya sampai terakhir ini gimana, Frau? Nah, itu biasanya penguji ngasih aba-aba. Tapi kalau misalkan sudah kelihatan udah ada aba-aba kalian mau berakhir, ya itu tetap akan penguji biar memberikan kalian tetap berlanjut kayak gitu. Ya. Hmm. Oke, lihat kembali ya. Trial 1 3 menit ya. Nah, Trial 2 lihat ada yang mengkondisikan ya, kadang bisa 3 bisa 5 menit ya, tapi rentangnya 3 sampai 5 menit sih. Ya, tergantung presentasi, tapi yang jelas jangan sampai 10 menit ya, sesuai presentasi ya. 3 sampai 5 menit ya, pilih tema A, B ya. Trial 3 ya, hanya mereaksikan ya tentang presentasi teman kalian dan bertanya itu 2 menit gitu. Oke. Deli sama Felicia belum kebayang tentang ujian B1? Udah, Frau. Benar. Udah Apa ya. yang menyeramkannya? Ah, kalian ini. Felicia tuh tinggal di mana sih, Val? Di sini kayaknya di Jakarta ya, Oh, di Bogor, Frau. di Bogor ya. Berarti kalau ke Gute sih bisa naik kereta ya. Iya. Nah, oke. Ini Prof. Lili mau tampilkan seperti biasa video ya untuk yang B1 ya, zusammen etwas planen. Oke. Belum kelihatan ya? Belum, Frau. Hmm, sebentar. Sudah? Sudah bisa kelihatan? Sudah belum? Belum. Sudah? Ya? Belum, Frau. Belum. Oh, udah. Barusan, Frau. Oke, good. Ya, ini dia. Kok gak ada ya suaranya sih. Willkommen zur mündliche Prüfung. Mein Name ist Tina Schneider. Ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Lihat ya, ini pengujinya. Ya, tentu akan menyapa kalian ya. Herzlich willkommen ya, also in der mündlichen Prüfung ya, oder Sprechenprüfung ya. So, die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen ya, terbagi dalam 3 bagian. Ini boleh kita sambil lihat ya. Teil 3. Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation. Ihr Nachbar Valentin ist beim Sport. Entschuldigung ya, tadi bukan Teil 3 ya, maksudnya Teil 1 ya. Gemeinsam etwas planen itu selalu di Teil 1 ya. Ausgerutscht und hat sich am Rücken verletzt. Sie wollen Valentin gerne helfen. Die Aufgabe. Planen Sie gemeinsam, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Valentin besuchen? Ihm helfen? Wobei und wann ihm helfen? Für ihn einkaufen gehen? Weitere Vorschläge? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Saya
Siska, orang tua dari Antoineta Kayla Ajani, mahasiswi SCU jurusan Information. Hi Tina. Schön dich zu sehen. Hallo Josef. Ja, ich finde es auch schön, dich zu sehen. Wie geht es dir? Es geht mir sehr gut, danke. Hoffentlich dir auch? Ja, mir geht's auch gut, vielen Dank. Was gibt es Neues? Wir haben uns so lange nicht gesehen. Was gibt es Neues? Wir haben uns so lange nicht gesehen. Hast du schon gehört, was mit Valentin passiert ist? Hast du schon gehört, was mit Valentin passiert ist? Was ist denn passiert? Unser Nachbar Valentin ist beim Sport ausgerutscht und hat sich am Rücken verletzt. Unser Nachbar Valentin ist beim Sport ausgerutscht und hat sich am Rücken verletzt. Oh nein, das ist ja schlimm. Wie ist das passiert? Oh nein, das ist ja schlimm. Wie ist das passiert? Er war Basketball spielen, ist dabei ausgerutscht und hingefallen. Er war Basketball spielen, ist dabei ausgerutscht und hingefallen. Es tut mir wirklich leid. Ist er jetzt im Krankenhaus? Kann man ihn besuchen? Es tut mir wirklich leid. Ist er jetzt im Krankenhaus? Kann man ihn besuchen? Er war schon im Krankenhaus. Als der Unfall passierte, haben die anderen Leute vor Ort einen Krankenwagen gerufen. Als der Unfall passierte, haben die anderen Leute vor Ort einen Krankenwagen gerufen, der ihn ins Krankenhaus gebracht hat. Der ihn ins Krankenhaus gebracht hat. Im Krankenhaus wurde er untersucht und er musste 2 oder 3 Tage dort bleiben. Im Krankenhaus wurde er untersucht und er musste 2 oder 3 Tage dort bleiben. Aber jetzt ist er wieder zu Hause. Aber jetzt ist er wieder zu Hause. Er kann aber nicht hinausgehen und sich auch noch nicht gut bewegen. Er kann aber nicht hinausgehen und sich auch noch nicht gut bewegen. Ich glaube, es kommt täglich jemand von einem Pflegedienst bei ihm vorbei, um ihn zu unterstützen. Ich glaube, es kommt täglich jemand von einem Pflegedienst bei ihm vorbei, um ihn zu unterstützen. Ich hoffe wirklich, dass es Valentin bald wieder besser geht. Ich hoffe wirklich, dass es Valentin bald wieder besser geht. Was meinst du? Glaubst du, würde er sich freuen, wenn wir ihn besuchen? Was meinst du? Glaubst du, würde er sich freuen, wenn wir ihn besuchen? Wir könnten ihm auch helfen. Was denkst du? Wir könnten ihm auch helfen. Was denkst du? Natürlich. Was hältst du davon, ihn nächstes Wochenende zu besuchen? Natürlich. Was hältst du davon, ihn nächstes Wochenende zu besuchen? Ja, am Wochenende habe ich Zeit. Ja, am Wochenende habe ich Zeit. Ich werde Valentin anrufen und ihn fragen, ob ihm das passt, wenn wir vorbeikommen. Ich werde Valentin anrufen und ihn fragen, ob ihm das passt, wenn wir vorbeikommen. Oh super. Vielen Dank, dass du Valentin anrufen wirst. Oh super. Vielen Dank, dass du Valentin anrufen wirst.
Hast du eigentlich eine Idee, wobei wir ihm helfen könnten? Hast du eigentlich eine Idee, wobei wir ihm helfen könnten? Wir könnten Valentin fragen, ob er beim Putzen seiner Wohnung Hilfe benötigt. Wir könnten Valentin fragen, ob er beim Putzen seiner Wohnung Hilfe benötigt. Weil er sich ja nicht bewegen kann und das vielleicht der Pflegedienst auch nicht macht. Weil er sich ja nicht bewegen kann und das vielleicht der Pflegedienst auch nicht macht. Was denkst du? Ja, da hast du recht. Das könnte sicher für ihn hilfreich sein. Ja, da hast du recht. Das könnte sicher für ihn hilfreich sein. Könntest du dich darum kümmern und ihn fragen, wenn du ihn anrufst? Könntest du dich darum kümmern und ihn fragen, wenn du ihn anrufst? Ich könnte für ihn einkaufen gehen, wenn er etwas braucht. Ich könnte für ihn einkaufen gehen, wenn er etwas braucht. Selbstverständlich. Das mache ich gerne. Selbstverständlich. Das mache ich gerne. Vielleicht sollen wir auch die Post aus dem Briefkasten holen? Vielleicht sollen wir auch die Post aus dem Briefkasten holen? Ja, das ist eine gute Idee. Und den Müll noch entsorgen. Ja, das ist eine gute Idee. Und den Müll noch entsorgen. Wie findest du das? Gut. Wegen der Post und des Mülls werde ich ihn fragen. Gut. Wegen der Post und des Mülls werde ich ihn fragen. Rahasiaku saat hamil dan menyusui. Blackmore's pregnant. Wann hättest du am Wochenende Zeit, um Valentin gemeinsam zu besuchen? Wann hättest du am Wochenende Zeit, um Valentin gemeinsam zu besuchen? Am Samstag um 12 Uhr? Geht das bei dir? Am Samstag um 12 Uhr? Geht das bei dir? Eigentlich nein. Da habe ich einen wichtigen Termin. Wie wäre es um 15 Uhr? Eigentlich nein. Da habe ich einen wichtigen Termin. Wie wäre es um 15 Uhr? Das geht sich leider bei mir nicht aus, weil ich um 15:30 Uhr schon weg muss. Das geht sich leider bei mir nicht aus, weil ich um 15:30 Uhr schon weg muss. Ich habe einen Vorschlag. Ich könnte schon um 13 Uhr hingehen. Ich habe einen Vorschlag. Ich könnte schon um 13 Uhr hingehen. Und du kommst einfach um 15 Uhr hin und kannst ja dann auch länger bleiben. Und du kommst einfach um 15 Uhr hin und kannst ja dann auch länger bleiben. Ja, das ist gut, einverstanden. Ich frage Valentin, ob das für ihn auch so passt. Ja, das ist gut, einverstanden. Ich frage Valentin, ob das für ihn auch so passt. Super, danke. Dann schönen Tag noch, und bis dahin. Oke, so bis dahin ya dari contoh ini ya.
Entschuldigung, ini contohnya kan 7 menit ya. Dia kan berbicaranya ngulang 2 kali ya. Tapi ini kalau dia hanya mengalir ya dan mengulangnya hanya 1 kali itu juga sama ya 3 menit ya. Lihat ya di situ hast du gehört ya. Dia pertama-tama pakai we gets ya, kemudian hast du gehört denger nggak ya apa yang terjadi sama Valentin untuk masuk ke tema ya. Good. Kemudian ya. Kemudian ada apa? Menimpali ya pertanyaan. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid ya. Ist er jetzt im Krankenhaus? Kann man ihn besuchen? Oh, ya ampun ternyata dia di rumah sakit ya. Ada orang yang ngunjungin nggak? Nah, ini lihat ya dia fresh expression ya, menimpali ya. Menimpali atau mereaksikan apa yang teman kalian bilang ya. Di sini kan kalau di contohnya ya diminta notisinya ya poin-poin yang dijawab ya. Ini mana sih mundur ya. Lihat ya poin-poinnya adalah mengunjungi Valentin, Valentin besuchen, ihm helfen ya, menolong dia ya. So wobei ya, und wann ihm helfen ya. So wobei kayak kenapa sih ya? Dan kapan sih kita bisa bantu dia tadi ya? Gimana kalau kita bantu dia memberi apa? Mengambil surat pos ya. Nah, für in einkaufen gehen ya, einkaufen gehen ya, shoppen ya, berbelanja untuk dia ya. Kemudian ada weitere Vorschlag ya. Weitere Vorschlag ya. Di sini kan ada permintaan, oh, harus ada Vorschlag satu lagi yang di luar tema, yang di luar poin-poin ya. Tadi seperti bisa nggak kalau hari Minggu kita ketemunya ya. Dia tema yang selanjutnya bisa nggak kalau misalkan hari Sabtu tadi ya. Seperti itu. Pelan-pelan dulu. Dari yang tadi kalian lihat. Paham atau tidak paham? Atau ngerasa kepanjangan atau membosankan? Dari mungkin wie ist dan eure Reaktion? Felicia, Nabila, Feli, Felicia. Agak deg-degan sih, Bro. Ini kan dadakan ya. Dadakan, betul. Dadakan ya. Dadakan. Nah, lihat ya. Secara konsep sebenarnya itu berdua-berdua ya. Tapi kalau memang ada yang ganjil nggak apa-apa, memang bertiga. Maksudnya memang ganjil ya. Kalau ada juga ya kalau misalkan ganjilnya nggak bisa disatukan apa ya? Atau pernah jadi satu sama penguji ya, gitu. Tapi secara secara general sebenarnya berdua-berdua sesuai ya. Tapi nggak apa-apa kan bertiga ya. Good. Oke, Feli sama Felicia. Ada yang mau kalian reaksikan dulu mungkin? Wie ist denn eure Reaktion, Feli, Felicia? Ya, jadi nanti kalian bisa lihat di sini untuk sedikit-sedikit belajar ya. Ini dia berbicaranya agak panjang ya, bisa 7-9 menit karena double ya, double ngomong kan dan diperlambat kata-katanya ya, jadi kelihatan agak lama ya. Good. Nah, bisa yang ada topik kedua ya. Gemeinsam etwas planennya menonton film bersama ya. Terus merencanakan perjalanan bersama. Kan kalau kalian mengunjungi apa tadi ya, acara budaya bersama ya. Kemudian merencanakan kunjungan teman ya, nanti bisa kalian lihat lebih lanjut. Oke, Feli sama Felicia mungkin masih kurang paham. Kalau Mhm. kalau Val, misalnya kita nggak dengar sama yang partner kita omongin itu bisa diminta ulang gitu nggak, Kak? bisa seperti biasa, bisa bilang gini, Wie bitte, kannst du das bitte nochmal sagen? Ya, bisa bisa ngomong sekali lagi nggak? Atau kannst du das bitte wiederholen? Ya, pakai kata-kata itu, ya, gitu. Tentu bisa ya, misalkan kalian kurang paham nih, ya, misal Nabila kan sudah bicara wiederholen, ya, tentu pakai kata bitte ya, biar lebih hopefully sopan, gitu. Good. Oke, Feli, gimana Fel? Kalau Feli, halo Feli, Feli ada?
Nah, kembali lagi ya, poin-poinnya jelas ya. Berbeda-beda apa yang diminta ya. Kalau di sini kan diminta kapan beli tiket, bagaimana kesannya ya, kapan gimana cara dapetin tiketnya ya. Kalau yang tadi kan eh, gimana kita ngunjungin dia, butuh bantuan apa dia, poin-poinnya. Nah, setiap poin-poinnya itu beda. Plus tandanya ini titik-titik, berarti kalian harus ya memberikan pertanyaan lain ya di luar dari keempat ini. Misalkan ya wihin komen ya wikursalnya informieren sama mungkin eh was sollen ya misal ya ini tambahan contohnya. Was sollen wir mitbringen? Apa sih yang harus kita bawa gitu. Ya. Nah, jadi selalu pasti akan ada ya titik-titik nih. Tandanya pasti tandanya kalian ya memberikan salah satu pertanyaan lain dari keempat poin ini. Gitu. Ya, dan itu apapun boleh ya. Contohnya misalnya Prof. Verli kasih tahu soalen wir mitbringen seperti itu. Waduh, pelan-pelan dulu. Feli, halo Fel. Feli, bist du da? Feli? Feli ada? Felicia sama Nabila? Iya, Frau. Benar, Felicia? Ada, Frau. Oke, sekarang kalau gitu coba dong kalian ya 10 menit ya bikin percakapan nih tentang yang ini ya. Nanti sama-sama kita dengerin ya. Nggak usah panjang-panjang seperti yang tadi basa-basinya ya. Cukup ya singkat aja terus masuk ke poin-poinnya ya. Ditanyakan misalkan was sollen wir besuchen ya Konzert oder Ausstellung ya. Kemudian tadi untuk absagennya nggak usah dua-duanya absagen ya, salah satu aja. Yang absagen yang jelas harus ada absagennya ya nanti. Good. Bisa sampai sini? Boleh? Kalau gitu, Fra Verli mau dong kalian mencoba nih ya buat ini ya 5 menit ya tulisnya boleh di whiteboard biar kelihatan ya. Nah, kalau nanti ada Verli datang, suruh Verli juga bersama-sama ya. Jadi kalian bertiga. Halo Feli, Feli kemana sih Val? Nggak tahu, Frau. Frau, ini kita bikin pertanyaan sama jawabannya gitu. Ini kalian Falisha sama Nabila, saling berdiskusi ya, seperti tadi itu. Hmm. Ya, jadi bukan bikin pertanyaan, ya pertanyaan sama jawabannya, tapi sama-sama saling didiskusikan gitu. Jangan jangan Nabila fokus sama pertanyaannya doang, Falisha sama jawabannya enggak. Nanti malah kadang suka jadi cuma satu arah, ya. Nah, Bitteschön coba 5 menit ya. Nanti kita dengerin sedikit, abis itu profil tampilin yang Schreiben. Jadi kita tanya jawab, Frau. Tapi ditulis gitu, Frau ya? Ya, kalau sekarang coba ditulis dulu ya, Proverly mau tahu. Maksudnya persiapan kalian ini ya, ditulis dulu ya di sini. Kalau mau langsung boleh, silakan mau langsung Nabila sama Nggak mau, Frau. iya, ya Kak. Ya udah kalau gitu coba sambil ditulis dulu gitu. Nivel ya. Jawab, ngomong apa dulu nih pertama? Suka kan suka kayak gitu ya, saling diskusinya. Nah, itu coba sambil kalian tulis, Proverly mau lihat tulisan kalian gitu. Apa yang kalian tulis biar nggak kelamaan maksudnya gitu. Oke. Tadi itu was hast du gehört, was du weißt ya. Ternyata hari eh, akhir pekan ada acara budaya loh, misalnya di mana ya di museum apa.
Oke, halo Felicia, Nabila, masih belum kepikiran kalimatnya? Oh, ini kan kita disuruh kayak jadi panitia gitu ya? Kayak Atau jadi gimana? panitia, bukan Atau panitia sih, kayak inisiatif ya. Gimana kalau kita organisir gitu, ya? Tapi bukan jadi panitia juga Hmm, sih. Oke, Nabila dan Felicia masih butuh waktu. Feli ada sih? Feli ada nggak? Oke, also, oke, good. Ini Entschuldigung sekali lagi, Frau Feli tanya ya. Untuk yang Aufgabe-Einsprechen, sudah tahu hmm, konsepnya dulu sekali lagi sama situasi yang diminta dari yang lembar soal yang tadi? sudah kalau. Sudah, Jadi, benar. Mhm. jadi ini Jadi, kan ceritanya di sekolah ada tempat apa kursus, ya? tempat kursus. Mhm. Ya ya di tempat kursus gitu. Mhm. Ada apa namanya itu acara kulturalan nih. Mhm. Terus nanti aku mau nanya kira-kira kita bikin apa gitu. Apakah konser atau stelum. Itu kan kayak gitu kan Frau ya. Terus Nah, ngalir gitu. iya, Entschuldigung, tapi bukan bikin Itu. apa. Ada acaranya. Nah, gimana kita ke Oh, sana? jadi udah ada Udah gitu ada, Frau. betul. Nah, situasinya sudah Ah, ada. kira Makanya kira kita tinggal bikin. makanya disebut kata bihin komen gimana kita ke sananya. Kayak gitu. Ada poin Oh. gimana kita ke sananya ya. Gitu. Sama gimana kita dapat tiketnya ya. Apakah internet ya, kase ya, order bus, nanti kalian bisa modifikasi yang lain ya untuk mendapatkan tiketnya caranya seperti apa gitu. Hmm. Oke. Oke, Oke. Frau. Tapi Felicia gimana sudah mengerti konsepnya untuk yang situasi 2 Aufgabe 1 Sprechen? Berarti kita datang ke acara itunya ya, Frau, kulturalnya. Betul, betul. Kita datang ke acara kulturalesnya ya. Plus ya, Felicia sama Nabila nih yang organisir. Kita ntar bilang ke teman-teman kursus gimana ya. Nah, kan gitu. Yang di poin terakhir ya. Di kurs, also, we informieren die Kursteilnehmenden. Ya, gimana kita menginformasikan ke teman lain. Hmm. Good. Oke, kalau gitu ya, boleh Hausaufgabe itu untuk yang Sprechen B1 ya. Tolong nanti dikirim ke Frau Verle ya, sudah bentuk dalam percakapan ya. Jadi besok kalian latihan, bukan latihan ya. Besok kita mencoba ya, dengarkan pembicaraan kalian gitu ya. Jadi boleh Hausaufgabe untuk di rumah ya. Kalau sekarang masih deg-degan ya, masih grogi, stuck ya. Boleh nih sebagai awalan itu udah bagus ya. In der Kurs, ingat ya, di sini dimintanya Kurs Volksschule ya. Gibt es ein kulturelles Ereignis ya? Ya, ich habe davon gehört. Wollen wir teilnehmen? Gut ya. Mau kita ikut serta ke sana ya? Boleh. Nah, tinggal ngalir tuh. Ya, das ist super ya. Misal Nabila reaksinya gimana? Atau Feli nanti. Good. So, oke. Ini House of Gabe ya. Nanti tolong dikirim ke Frau Feli sudah dalam bentuk Gespräch ya, percakapannya. Oke. Kelar Bertiga. Nabila? Hmm? Bertiga Bertiga. sama Feli ya, mau nggak mau bertiga ya. Kalian sudrit ya. Cuman ini Felinya sedang tidak ada ya. Nanti tolong dikabari ya. Oke. Nah, terakhir ya yang Schreiben ini ya, yang tadi Frau Feli mau kasih tahu ya. Tadi pertanyaan Nabila, Frau itu kan sebenarnya ya sama aja. Ada nggak sih random itu? Ya tentu ada. Itu yang mesti kalian pelajarin ya. Ini Prof. Verli biasanya gunakan buku ini ya, namanya Prüfungstraining ya, buku Prüfungstraining ya, ujian B1 ya, digunakan kalau Prof. Verli biasanya ngajar kelas ujian persiapan ya. Nah, ini dia ya. Schreiben Teil 1 ya. Kalian kan diminta beschreiben tadi, begründen ya, Vorschlag ya. Nah, sini ya. Bentar momen, kembali lagi sedikit ya. Lihat ya. Ada Akten sih ya. Kalian udah connect belum ke yang untuk pindah ke Schreiben atau masih belum connect? Udah Frau. Udah ya. Oke. Oke, pelan-pelan ya. So, oke, tutup buku dulu yang Sprechen Teil 1 ya.
bisa kalian kerjakan di rumah sekali lagi ya, nanti dalam bentuk sudah percakapan dikirim ke Prof. Verly. Besok kita coba bicaranya ya. Sekarang kita masuk ke Schreiben ya. Yang Aufgabe 1 tadi kalian beschreiben, begründen ya. Makan si Vorschlag, ini dia yang diminta. Tapi kalian jangan lupa lihat ini ya. Harus diperhatikan apa yang bagan-bagan dari email ya. Karena di sini kan minta tulis email. Ada Anrede ya. Anrede panggilan ya, kalau kita bilangnya apa ya? Misalkan Dear Nabila ya, atau yang terhormat Feli. Itu namanya Anrede ya. Anrede, Anleitung ya, pembukaannya. Reihenfolge ya, urutan poin-poinnya dan penutup. Ini nih yang kalian harus perhatikan ya. Jadi nggak bisa asal nulis surat doang. Maksudnya nggak bisa eh, asal nulis ya, tapi lihat ada urutan ini ya. Seperti apa sih? Nah, tadi dia kita buka di sini. Anrede seperti apa? Ya, di Teil 1 ya, Schreiben. Tentu Anrede-nya karena ini ya situasinya nanti ke teman suratnya bilangnya Liebe ya, Liebe Nabila ya, Lieber Jimmy ya, Anleitungnya ya bisa wie geht's dir ya, ich möchte dir etwas erzählen ya, es gibt etwas Neues, ada yang baru nggak, misalnya gitu ya. Kemudian keisi Haupttext ya, 2 sampai 3 kalimat, Schluss ya, penutupnya bisa sag bitte Bescheid ya, eh, tolong kabarin ya apakah kamu bisa, misalnya kayak gitu ya, apakah kamu bisa ya. Terus bitte antworte mir bald ya, segera balas surat saya ya, atau ruf mich an, telepon saya balik ya, atau telepon saya. Kemudian formalnya ya, bis bald, viel Grüße ya, liebe Grüße Nabila gitu ya. Nah, ini dia nih ya, untuk kata-kata beschreiben, begründen ya, yang biasanya kalian butuhkan. Vorschlag machen ya. Ich schlage vor, dass wir ya am Montag um 20 Uhr ya, also im Bahnhof treffen ya, misalnya gitu. Gut, pelan ya. Nanti ini properly kasih ya, bisa kalian lihat ya. Nah, ini ada salah satunya tuh ya, bentuk Lösungsmöglichkeiten ya. Salah satu bentuk contoh jawaban ya. Dan ini ceritanya contoh jawabannya dikoreksi. Kenapa dia bisa salah ini? Gitu. Ya. Nah, ini Schreibental 2 ya. Schreibental 2 diminta kalian berkomentar. Lihat ya. Nah, lihat ya. Kalau tadi komentarnya nimpalin, bisa dibilang Ich habe mit Kirsten die gleiche Meinung, misalnya ya. Saya punya pendapat yang sama ya. Terus lihat ya. Das Thema ya, Rauchverbot für alle finde ich sehr wichtig. Menurut saya tema pelarangan merokok sangat penting ya. Terus kalian ngasih alasannya ya. Sedikit dijelaskan kenapa kalian misalnya menolak ya. Kemudian terakhir ya, ich finde das eine Lösung wäre ya. Bisa dibuat seperti itu ya. Untuk Teil 3 Teil 3 ya. Balik lagi kalau Teil 3 ya, itu diminta kita untuk memberikan alasan kenapa nggak bisa ya, dan itu bentuknya formal ya, karena kita eh, apa menolaknya ke dalam ranah pekerjaan ya, maka bukan pakai libe, bukan liber, pakainya apa? Boleh Nabila Anrede-nya Zer Sehr geehrtet, geehrter Herr. geehrtet Herr, sehr geehrte Frau, lieber Herr, liebe Frau. Iya, boleh pakai liebe tapi ada hernya ya. Liebe, lieber Herr Wagner atau liebe Frau Wagner ya, tergantung ya. Itu dia dimintanya Frau apa Herr ya di situ. Kemudian Anleitungnya, terima kasih ya untuk email Anda ya. Kemudian Haupttext-nya ya. Entschuldigung ya. Lihat ini Redemittel Entschuldigung
ya, atau sich entschuldigen, ya. Es tut mir leid, aber leider kann ich nicht kommen, ya. Leider muss ich mich entschuldigen, da ich nach Paris fliegen, also nach Paris fliege, ya. Oder ich würde gerne sagen, ya, oder ich würde gerne mitkommen, ya, aber ich kann nicht. Ya, ini dia, ya, cara bentuk saya entschuldigen. Ya. Kemudian berichten ya, ngasih tahu karena ada apa sih? Saya harus kerja, ada termin penting, ya, nggak bisa. Good, pelan-pelan. So, pelan-pelan dulu. Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sedikit, ini Prof. Verly mau kasih lihat, nanti mungkin Prof. Verly bisa kasih linknya. Ya. Iya, Frau, boleh saya minta filenya. Boleh, boleh. Ya. Yang ini udah kelihatan, yang Prof. Verly liatin di apa nih namanya? Di Chrome? Belum ya? Belum berubah ya? Yang ini masih ya. Sebentar agak loading. Besok kita masih ada waktu ya buat mulai sini lagi sedikit ya. Ini kan waktunya sudah mau habis ya. Besok nggak apa-apa kita masih mulai sini lagi ya biar kalian hari Senin nggak terlalu terburu-buru. Lihat, nih ya. Sudah kelihatan ya? Udah, Frau. Nah, tuh lihat di sini dengan banyak tema ya, kerangkan besuchen, Aufgabe 1, terus kemudian gimana sih cara jawabnya ya? Tentu bukannya kayak dulu menurut Prof. Verly yang benar-benar plek menyamakan jawaban ya, tapi sebagai inspirasi kalian. Jadi tolong kalau misalkan nanti mungkin ya kalian dapatnya sama, tolong jangan diplek-plek jawabannya disamakan ya, tapi sebagai inspirasi. Oh, dia bilangnya kayak gini, mungkin kalian modifikasi seperti itu ya. Wow, terus Aufgabe 2. Nah, bisa dilihat tuh ya cara bikin pendapatnya gimana tuh ya, Möglicher Losungnya. Ya, Aufgabe 3 tuh cara menolak ya. Ich danke Ihnen sehr für die Einladung ya, aber ya ich muss Sie leider informieren ya. Dan nanti Prof. Verly kirim ke link ya. Baik, Mungkin Frau. Felicia sama Feli gimana sih? Ya, nggak ada ya. Pak Feli sudah ada? Nggak ada. Cila, oke, Cila menyimak ya. Boleh Nabila? Iya, Frau. Ada pertanyaan? Hast du Frage? Eine Frage, Frau. Kalau Felicia sendiri, halo tes, Felicia? Iya, Frau. Puyeng ya, Val? Halo, aku yang sih, Frau. Puyeng ya, pelan-pelan ya. Ini Prof. Verly Entschuldigung ngasihnya brek-brek, tapi ya besok kita bahas lagi sedikit biar kalian gak bingung. Plus sama kan kalian nanti kan pelajarin nih, tolong ditanyakan kalau kalian emang gak bisa ya. Jadi nanti hari Senin ya, ujian langsung mengalir ya. Nggak ada nggak ada belajar dulu ya, nggak ada belajar dulu sebelum ujian, nggak ada ya. Pas di hari ujian nggak ada namanya belajar sebelum ujian ya. Jadi langsung ujiannya gitu ya. Oke, jangan lupa nanti Nabila Felicia Feli saling koordinasi tadi ya yang untuk PR Sprechental 1 ya. Gut? Hmm. Oke. So, wenn ihr keine Frage habt, dann Dankeschön für heute Abend. Wir treffen uns wieder dann morgen, ja. Also die letzte Treffen, ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dankeschön, Frau. Gerne. Frau.